जगन्नाथ तुमरी अशीछरे मो गर्भर दुईटी संतान दे प्रभु ताकरी चलापथ निमंते मो स्वामी का चलापथ निमंते मो स्वामी का राज्य जन समस्त चलापथ निमंते प्रतिदिन प्रतिबारे तुम मंदिर रे दीप जारी अच्छे प्रभु जेपरी मो पुओ स्वामी को घंटा गुड़ाई रखिथिबा पाई सदा सर्वदा तुम पाद तले प्रणिपात करी एतिकी मोर भूमिष्ठ प्रणाम घना कर प्रभु। जय जगन्नाथ स्वामी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। साड़ी चंडी बड़ी दे सारी एक बड़ी केवल गोटे बड़ी दरकार कौन पाइबी माँ से गोटे बड़ी बते अनुसंधान कर दियो माँ अनुसंधान कर दियो तोर सेवा करिबा कुहेलिया गोभर तोर सेवा करिबा कुहेलिया गोभर दया कर दयामयी दिया मते बर हम साड़ी चंडीलो हम साड़ी चंडीलो मन बांधा पूर्ण कर मोरलो एक बड़ी लिखे तो देवी एक बड़ी लिखे तो देवी थारी बड़ी सफे शिशु बड़ी तथे देवी समुदाय स्वाहालो मन बांधा पूर्ण कर मोरलो मने पड़गला राजमत ये गोटे मंदिर आसुछंती यही उपयुक्त समय राजमाता को नहीं बसाड़ी चंडी रे बड़ी गई निकलदर्शी महापुरुष बदल बहादुर काल विलंब न करी शीघ्र चली जाए सही मंदिर निकट को।
जानी प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ मुतार की दथ करियाछि प्रभु तब पूजा करबा पाई ए मंदिर निकट को आछि अछि हेले सब शैतान काहे के मंदिर निकट रे आछि अछि प्रभु मोर डाक तले छुड़ी दियो प्रभु तुम्हें जदि बड़ा कदा छुड़ीबा से मते जीवन रे मारी देब ठाकुरे जीवन रे मारी देब हे दुख भंजना मदन महान रख मते नारायण रख मते नारायण हे प्रभु रख मते नारायण हे दुख भंजन मदन महान हे दुख भंजन मदन महान रख मते नारायण रख मते नारायण हे प्रभु रख रख भगवान तुमे न रखिले आउ के रखिब तुमे न रखिले आउ के रखिब कर नहीं अपमान कर नहीं अपमान हे प्रभु रख रख नारायण आते करे अत्याचार आती करे अत्याचार मार देव मते
धरी हाथे मारी देव मते आशा धरी हाथे मो पथे करे रावण रख मते नारायण हे प्रभु उदासु करइली कर हे प्रभु जगतरे रथ जगन्नाथ तब पूजा करबा पाई ए मंदिर को अछि प्रभु मो तार की दर्शा करी नाही से दुष्ट कुलांगार मते हत्या करबा को ए मंदिर निकटरे अछि प्रभु तेरु तुम पाद तले बिना निवेदन जपरे मते रक्षा करबा को ए ठाकुर रक्षा करो प्रभु जगत रथ जगन्नाथ मते रक्षा करो प्रभु मैं सदी न रखिबा निश्चय मते मारी देबा तू के कहीं मंदिर निकटरे प्रवेश करियछि काली साधक अरे मंदिर आसिबा उद्देश्य कण मोर मनस्कामना पूरण करबा पाई एई मंदिर निकट को आसीछि तुमको नहीं मोसड़ी चंडी रे बलि दई ओ है जीवी त्रिकालदर्शी महापुरुष बादल बहादुर मते बलि देवा पाई अत्यंत मोल तुम तुम्हारे की दत्ता करियाछि रोहल राजमाता जीवु करे हे बादल बहादुर हाथर खसी जीवाकू चेष्टा करना कहे ना हे बादल बहादुर को मारात्मक मनीषा तो पाद धरिले उराई होछि तो पाद तले नमस्कार करियछि मते तो चाहिए नारी रमरण अवश्य एक कथा तू जाने अरे नारी एक शक्ति अतीब विचित्र एही नारी जन्म दे पारे मृत मध्य करि पारे मु भलरे कहछि मो कथा माने एठारु चली जा नचेत कौन कहला राजमाता तुमको छड़ी चली जीवी हेलो नहीं लो देखो केबे हरिण को देखी छाड़ी की चली जीवो ऊपर सही खैला पाखा वो शिकार नेला पर्यंत कदापि एठारु चली जीविनी असो राजमाता ए असो
ମହାରାଣୀ ଜୀବନରେ ପାରିବି ନାହିଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୋ ପାଦ ତଳେ ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା ନହେଲେ କଣ କରିବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯିବେ ନୟ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆସିବେ ତତେ ପାଡ଼ି ଦେବେ କଣ କହିଲ ରାଜମାତା ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଜିଅନ୍ତା ଫାଡ଼ି ଦବ ଆଲୋ ନାଇଲୋ ରାଜମାତା ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ନୁହଁ ଓ ହଉଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ କଳିଶାଧକ ଆକାଶଠୁ ଦୂର ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ପ୍ରଖର ନାମ ମୋର ବାଦଲ ବାହାଦୁର ନାଟ ଶୁଣିଲେ ଏରିଏଟ ହୋଇଯାଏ ହର ହର ସେ ପୁଣି ଏ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ କଥା ମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ ଅସମ୍ଭବ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବୁ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଛର ଡାକିବି अरे ଯାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ନା ଏ ବାଦଲ ବାହାଦୁର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ କଥା ମାନି ଚାଲି ଆସ ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତ ତୁମକୁ ବେଗିକି ନେଇଯିବି ବସାଣି ଚଣ୍ଡୀ ପାଖକୁ ରାଜମାତା ओ मुंडटा गरम करना ओ राती गले महा भयंकर Kalian tersabi. Bagaimana kali ini, रानी दावरे हाथ आदई देलु मैं राजा विक्रम सिंह दाव मैं कबड़रू नहीं रे निस्तर ओ राजा विक्रम कसर सिंह दो तो हेले तो
ବହୁତ ଭଲ ହେଲା କହିବୁ ନା ହଉଛି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଶାଢୀ ଚଣ୍ଡୀରେ ବଳି ଦେବି ମଶାରୀ ଚଣ୍ଡୀରେ ବଳି ଦେବୁ ଆରେ ରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଧର୍ମ ପାତୁଳ ରାଣୀ ଦେ ହାତ ଦେଇଦେଲୁ ଆରେ ରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଧର୍ମ ପାତୁଳ ରାଣୀ ଦେ ହାତ ଦେଇଦେଲୁ ଖଣ୍ଡ କପାଳି ତ ସାପ ମରଣ ମୋହରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆରେ ରାଣୀ ଦେ ହାତ ଦେଇଦେଲୁ ଚାଲ বিক্রম মহাপরাক্রম মশাতে বিবাদ করিদেলু মশাতে বিবাদ করিদেলু মরণকু বল চাইলে বল জব সঙ্গে প্রতিবাদী করু আরে রে চণ্ডাল ধর্ম বাতুল রাণী দে হাত ଦେଇଦେଲୁ ଚାଲି ଯାଅ ମୂର୍ଖ ଚାଲି ଯାଅ ଚାଲି ଯାଅ ଚାଲି ଯାଅ हाथ पंजर थी शिकार को छोड़े नहीं तू बहुत बड़ा भूल कर देलु राजन तू बहुत बड़ा भूल कर देलु तोरा जो पड़िया छोड़ाई भी तो सुना संसार भांगी देवी तोरा जो पड़िया छोड़ाई भी तो सुना संसार भांगी देवी खुशी थी अगर गर्भवती नारी बसाड़ी चंडी रे बड़ी देवी तोरा जो पड़िया छोड़ाई भी तो सुना संसार भांगी देवी राजना बादल बहादुर नुहे मो असुर सिद्धि साधना रे रत हेबी बादल बहादुर नुहे मो असुर सिद्धि साधना रे रत हेबी भाई महाभारत हेबी मो अमर अंगूठी मुनरे नचाईबी तोरा जा पड़िया छोड़ाईबी कता तरुणा संसार भांगी देबी राजन देहर जति शक्ति अच्छी तेबे हई जाऊ थरे शक्तिर परीक्षा करो जीव का बाहुरे केते शक्ति अच्छी कहले हई जाऊ शक्ति परीक्षा रे परीक्षा आ विलंब कर चुकाई हई जाऊ शक्ति परीक्षा रूप रक्त अच्छी उठा अस्त्र देखे कर रण विलंबरे नाही प्रयोजन जय मां काली कहले हई जाऊ शक्ति परीक्षा
ଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଉ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ। ଓ ଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଏ କଣ ହେଇଗଲା ମାତା? ଏ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ନବୀନ ପରାସ୍ତ। ରୁହ ରୁହରେ ରାଜନ ରହିଛି ମୂର୍ଖ ମୁଁ। ଯାଉଛି ତ ଆଇରା ଥଡ୍ରା ଖାବା ଚାଲି ଯାଉ, ବିଳମ୍ବ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ତୋ ପରିବାରକୁ ଛାର ଖାର କରିଦେବି। ଚାଲି ଯାଉ ମୂର୍ଖ। ଛାର ଖାର ସବୁବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କରି ତୋ ବଂଶକୁ ନିପାତ ଦେବି। ଅପେକ୍ଷା କର। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୂର୍ଖ। ଓ ମୃତ୍ୟୁଦ ଘନେଇ ଆସିଲା। ମୋ ମୃତ୍ୟୁଦ ଘନେଇ ଆସିଲା। ଏ ବାଦଲ ବାହାଦୁର ସହିତ ବଙ୍ଗା ନେଇଛୁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୃତ୍ୟୁଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅପେକ୍ଷା କର ମୂର୍ଖ, ଅପେକ୍ଷା କର। କରିଛି ମୂର୍ଖ, ତୁ ଚାଲି ଯାଉ। ମୁଁ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ମୋ ମୁଖରୁ ଚାଲି ଯାଉ ମୂର୍ଖ। ଯାଉଛି ବୋଲି ତ ତୋତେ ମୁଁ ଶେଷ ୱାର୍ଣିଂ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କର। ଚାଲି ଯାଅ। ସ୍ୱାମୀ ହରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ, ହେ କିଣା ରାଶିର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ମନେ କରି। ଠିକ ଅଛି ରାଣୀ। ଉଠ ରାଣୀ, ଦୀର୍ଘ ବାବ। ସ୍ୱାମୀ ହରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ, ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁକି ରାଣୀ? ତୁମେ ଯଦି ଏ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆସିନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମତେ ଜୀବନରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତା ସ୍ୱାମୀ। ଜୀବନ ପୁଣି କଥା ମଚାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି କୁହନା। ଛାୟା ଓ କାୟା କଣ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ? ଆତ୍ମା ଗୋଟି, ହୃଦୟ ଦୁଇଟି। ତଥାପି ତୁମେ ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହୁଛ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ। ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପର କରୁଣା, ସେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ହଁ, ସେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ହିଁ ସାହବରଥ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ସାହବରଥ। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ରାଣୀ, ତୁମେ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ରାଣୀ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ରାଣୀ। ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କହିବି ଯେ? ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ସ୍ୱାମୀ। ଠିକ ଅଛି କୋଟି ରାଣୀ, କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଠିକ ଅଛି ରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ରାଣୀ, ତୁମେ ଜାଣିଅଛ ହଁ। ସେ ଠାକୁର ହେଉଛି କାଠର କଣ୍ଡାଇ ନୁହଁ ସ୍ୱାମୀ, ତାହେଲେ କି ପଥର ପାଷାଣ ବି ନୁହଁ। ହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁରେ। ଚଳନ୍ତ ଠାକୁରେ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁରେ। ପ୍ରିୟ ପଦ୍ମାବତୀ, ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ କି କଥା ସ୍ୱାମୀ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜାପାଳନ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଅବହେଳା କରିଛେ। ତଥାପି ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ର ରାଜା ବିକ୍ରମ ସିଂ ଦେଓ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କରୁନ। ହଁ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ, ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ପୁରୀ ବାହାରି ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ରଥ ଟାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା ରାଣୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ରାଣୀ, ଶୁଣି ତୁମ ବାକ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ମୋର ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ଠିକ ଅଛି ରାଣୀ। ସତରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଇ ନେବ ତ? ହଁ ରାଣୀ, ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ରାଣୀ, ଆଜ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ହଁ ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁମର ସେଇ ଗେଳା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକି ଦେଉଅଛି। ହଁ ରାଣୀ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ମୋ ପୁଅ ଅଜୟ ଆଉ ବିଜୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଡାକ ରାଣୀ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଡାକ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ରାଣୀ। ବାପା ଜୟ, ବାପା ବିଜୟ, ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଇଛ ରେ ଦାଦା? ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘରକୁ ଫେରି ନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ତୁମ ପିତା ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି।
ବାପା ଜୟ